तो शिंकोन ब्रूज जालोली कित्याक लागून घेना पाहिजे तो आम्ही आता विचून काढलाय न्हू तांकां आमी कितें करूया आतां विचून काडलेलें बरें काम करतले मिस्टेक झाली मागीर ओन्ली मिस्टेक जाल्या ओन्ली मिस्टेक समटायम देर इज अ सेइंग नो दॅट इट इज नोन डेवल इज बेटर देन अननोन डेवल ते भाशेन जालोलें हा थोड्यांची गोत तशी जाल्या बाबा एको आमचें कोत्तलो काम आमी एका अडकोताय आमी आडया एका बरें कोत्तलो कितें जालां बरें जालां आनी आनी आमी क्वेश्चन बेश्टी आमी म्हणटाय तुमी एका एप्रोच करूंक ना तेका एप्रोच कर सगल्यांक एप्रोच केले कितलीं वर्सां जालीं आतां एप्रोच कोताय कोण घेता एक्शन एकलो मिनिस्टर जावपाचो हा येता म्हणटा पंचायत लेवलाक जावं जिल्हा पंचायत लेवलाक जावं कोण येताय ते सगळे म्हणटाय आमी हें कोत्तले आमी तें कोत्तले पूण अल्टिमेटली कोण कांय कोना हालीं आमी बोबाट मारूंकूच उरलो हा आमचे आतां रामा मडकय काणकोणकाराक कितें जालां तें पळयात आमकां जागृताय हाडपाचो बरो आपल्याचो जीव जेजू भाशेन तेणें सॅक्रिफायस केला तेका आमी आतां आहा तेका न्याय मेळटा आयज तो तळमट्टा थिंगा हॉस्पिटलान कोण कितले जाण लोक येयलोलो आहा आतां ओल्ड गोवाच्या लोकांक आपयलोलो कित्याक जो येवंक ना तेंचे इल्लिगल आहा देखून येयले नाय ती कितें म्हणून येतली ती लिगल आसलोलें जाल्यार येता आसलोली इल्लिगल आहा देखून येयनाय कोण कित्याक हाल्यार तेंचेर येतलो न्हू तेंचे मोडोन गेले जाल्यार मागीर कोण कितें करतलो देखून येयनाय ऑब्वियसली भिरांतेनूच येवंक नाय कित्याक ती जाणाय ती कितले उदकान पांय घायलो आहा तो तेणी एनिवे हांव म्हणटा कितें फुडलें तुमचें कशें कितें आमचें हालीं ओल्ड गोवा आतां जें जालां तें जालो आहा तें तुमी केन्ना मोडटले आनी कितें तें तुमचें इन्स्ट्रक्शनां तुमचें येतलें तें देव जाणा पूण हांव इतलें म्हणटा एक मास्टर प्लॅन आमकां जाय फायनल मास्टर प्लॅन कित्याक आनी आमकां इल्लिगेलिटीज नाका नाजाल्यार तो गार्बेज प्लांटा पासत तुमी जाणाय तुमी आसलोले जाल्यार तितून आमी पंचायतीन इतली व्हडली मिटींग दवरली सगळे सायंटिस्ट म्हणाका कोण म्हणाका तेणी येवन सगळे तेजे परिणाम कितें जातलो तो सांगलोलो पूण कोणें केलां आहा ते थिंगा बंद पडलेलें आहा पूण दुसरे कडेन गार्बेज घायले आतां ते बाकीच्या प्रॉपर्टीन थिंगा वचून घायला आनी ते कितले क्लोज आहा आमच्या हेरिटेज सायडाकू पळय नाय